स्वागत जणाए भाई। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड आज्ञा। हालेलुया भाई। समस्त हृदयपूर्वक धन्यवाद जणाए। स्वर्गीय पिता तुम्हारी पवित्र मधुरमय नाम को धन्यवाद दे। प्रभु तुम्हें ही मोहर मुक्तिदाता, तुम्हें ही मोहर साहाय्यकारी पिता। हे पवित्र आत्मा तुम्हें मते पथ पढ़ाई तुम्हार प्रभु उपस्थित प्रत्येक तुम्हें शुण जे समस्त विषय तुम्हें प्रकाश करने इच्छा कर तुम्हें प्रकाश कर जीशु बहुमूल्य नाम रे अल्प निवेदन स्वर्गीय पिता आमेन। आज टॉपिक होची से हजि जाइथिबा मुद्रा जहा आमानकर बाइबल रे वर्णित अछि। नूतन नियम लूक लिखित सुसमाचार 15:8 रु पढ़ुछि। प्रकार लिखा जाए, अथवा एपरि केउ स्त्री लोक अछि जे ताहार जदि 10टी टंका थाए आउ सेथिरु गोटिए हजि जाए, तेबे से दीप जाली घर छाड़ी ताहा न पाइबा पर्यंत जत्न रे खोजे नाही। पुणी ताहा पाइले से अपना बंधु और प्रतिवासी मानकु डाकी एकत्र करी कहे, मो संगरे आनंद कर, जो टंकाटी हजि जाइथिला जो टंकाटी हजाइथिली ताहा पाइले। एठी सुंदर भावे आमे देखिबा ए अध्यायटी हमर टोटल बाइबल रे 1189 अध्याय रहिछि। जे प्रकार आमाने जानो जहन 3:16 जे प्रकार बहु मूल्य वाक्य जहा माने प्राय मानु से प्रकार संपूर्ण अध्याय मध्य रे ए अध्याय रो 3टी दृष्टांत अछि। से 3टी दृष्टांत होछि बहुत मूल्यवान दृष्टांत जहा की वर्णित अछि परित्राणर उद्देश्य साधन करबा निमंते प्रभु जीशु कहा को लक्ष्य करी कहिथिले माने जो माने कि से समय शास्त्री फारूसी ज्ञानी गुणी बोली से बोलुथिले सेमानकु एई समस्त विषय नै एठी परित्राण संबंधित वाक्य सेमान निकट उपस्थापन करछन्ती। प्रथम एई अध्यायर 3टी विषय अछि जोठी कि जण लोकर 100टी मेंढा थिला आ गोटे हजिबा पर से 99 मेंढा छाड़ी से गोटे खोजिबा पाए से जाई खोजन्ती। आ द्वितीयटी होछि 10टी मुद्रा तार गोटे मुद्रा हजिगले से स्त्री लोकटी जे प्रकार जाई से खोजे। तृतीयटी होछि जणे लोकर 2टी पुत्र थिले आ 2टी पुत्र मध्यरु जणे से कोन हजि जाइथिले। ए तीनटा विषय दृष्टिपात करिबा परमेश्वर केते आमानकु प्रेम करंती एई ठारे आमाने पुंखानुपुंख देखिले हमें बुझी पारिबा। कोन ना प्रथम विषयटी हला जब देखिबा संपूर्ण यदि जगत यदि विषय चिंता करिबा तार 1% यदि पापरे पतित हुए ता परमेश्वर निमंते बहुत दुख विषय। तेणु से 1% लोक मान को रक्षा करबा पय प्रभु जगत को आसीबे। से प्रकार द्वितीय देखिबा 10टी मुद्रा रो गोटिए मुद्रा अर्थ 10% लोक मान यदि विनष्ट होंती ताहा मध्य प्रभुंकर उद्देश्य नुहे। सेतेबेले मध्य प्रभु आसी किभଳି भाबे से 10% लोक को मध्य उद्धार करिवे ता विषय ने दृष्टांत कहिसन। तृतीय हला जणे लोकर 2टी पो ता अर्थ गोटिए पो यदि हजि अछि बा जगत रे हजि गइछि ता अर्थ हला 50% बा 50% लोक माने यदि भी विनाश मूर्खरे अछंती तेबे मध्य प्रभु जीशु बा परमेश्वर ता मध्य चाहंदी नै जे से 50% लोक माने विनष्ट होंती बोली। एटा मुख्य उद्देश्य हला जे गोटी हेले मध्य आत्मा विनष्ट न हो या परमेश्वरंकर योजना। आ सेति में से ये भली परिस्थिति हेले मध्य से कोन करंती ना से होचंदी आमानकर न्याय विचारकर्ता। न्याय सिंहासन रे बसी से आमानकु दंड विधान देई आमानकु ताक निकटवर्ती करबा पय से इच्छा प्रकाश न करी से कोन करछंती ना जे प्रकार जहन 3:16 लिखा जाय, ईश्वर जगत को एड़ी प्रेम कले। अर्थ ए कोन बुझा जाउछि ना प्रेम ही आमानकु आजि तांकर निकटवर्ती कराइछि। से कोनोसी दंड देई ना ताक पाखु आसिले
से कौन करती ना आमर समस्त अधर्म पाप दोष को क्षमा करी से कौन करती ना तंकर निकटवर्ती करने से सदा सर्वदा चेष्टा करते निज इच्छा मुताबक आम जीवन काटिले जिते घृण्य योग्य क्रिया करी आम दृष्टि घृण्यास्पद थे से कौन करते ना प्रेम प्रमाणे मान को आज निकटवर्ती कर जिते जन निकट को आसीचु ताहा केवल प्रेम सकाशु आम निकटवर्ती हो पारिछु जेपरि वाक्य लिखा जाए प्रथम से आम को प्रेम करने हेतु आम प्रेम करूछु से प्रकार आज जो हजि मुद्रा विषय नहीं जो मोर अंशटी अच्छी से देखा जे परमेश्वर जिते से प्रभु जी से जगत थिला बेले से कौन करते ना उपमा बा उदाहरण देकी जेकोसी विषय को से शिक्षा दौले से गोटे दृष्टांत जड़े स्त्री लोक विषय लिखा जाए कि पाखे 10टी मुद्रा गोटे मुद्रा से हजई यदि हम देखा पूर्वे जिहुदी संप्रदायर गोटे संबंधित गोटे रीति रिवाज को लेकिन वर्णित होती जड़े स्त्री लोक 10टी मुद्रा अर्थ से समय विवाह पूर्व जिते बड़े कन्या आउ बर ए विषय बहुत मूल्यवान विषय अच्छी कौन ना जिते बड़े जड़े पुओ आ जड़े झी बाहावा को से परिवार रे जिते प्रस्तुत होती तेरे जो पुओ बाहावा जो झील को मनोनीत कर निजर कर योजना कर समय कौन थिला ना 10टी मुद्रा थिबा गोटे से कौन करे ना गोटे चेन जोटा कि स्वीकृति प्राप्त से नहीं मस्तक पिंधाती से जो से कन्या को निकट को जाए से समय से 10टी मुद्रा थिबा एक चेन नहीं उपहार रूपे दिए तार अर्थ कौन ना ये संपूर्ण मोर निजर हवा को जाउछि तार सूचना रूपे से मालाटी दे आसी ये आम कौन देखुछु ना से मालार गोटे मुद्रा हजि अच्छी अर्थ कौन ना जे जड़े झी जदि से 10टी मुद्रा जदि गोटे मुद्रा हजई माने तार भविष्यत बहुत समस्यार कारण बोली जना जाए कारण ना तार परिवार व्यवस्था विषय से विपद पड़ी परिवार आग को किभली भावे समस्या आसुची से विषय बहुत मन में प्रश्न आसव कारण आजिकल आम देखुचु जे निर्बंध होला परे जणे चाहिए सुनायास से जदि कौन पुओ हो कि कौन झील विषय कौन परिवार जदि जानिले ना या परिवार रे झीर किसी समस्या अच्छी तेरे से पुओ घर लोक जाए सीधा से कौन कहते ना कौन कहते आजिकल ना आई प्रस्ताव आम ग्रहण कर ए प्रस्ताव आम कौन करुचु कैंसल करुचु सिंपल आजिकल चलुची इवेन बाहागर निमंते कार्ड प्रिंट कार्ड बांटला पर मध्य यदि कौन प्रकार यदि संवाद शुणती को संवाद कि कौन समस्या विषय पाती संगे संगे एक खबर देकी से प्रस्तावटा बंद कर नियंती किंतु पूर्वे से जिहुदी रीतिनीति परंपरा अनुसार जदि जड़े पुओ झील को सही मुद्रा देछि माने आउ तापर यदि कौन समस्या से यदि पाउछि से हठात से जिनसटा से करि परिबो नाही कौन करिया पड़िबो ना ता पई सेबे गोटे छाड़पत्र नियम थिला जे से छाड़पत्र नहीं ही से जिनसटा अस्वीकार से झील को से अस्वीकार करिपारिबो ता पूर्व से करिपारिबो नाही से प्रकार जिहुदीर रीतिनीति अनुसार ये परंपरा चलीथिला से परंपरा अनुसार माने से गोटे मुद्रार मूल्य केते बहुमूल्य कारण परिवार माने चारि कांथ नुहे परिवार माने गोटे परिवार रे जो थांती से माने मध्य जे गोटे आबद्ध थाए कौन थाए प्रेम अनुराग आउ उत्तम संपर्क ताही परिवार बुझा जाए जदि से मुद्रा से समय हजि अच्छी माने से जो परिवार भविष्यतर जो विषयटा रही प्रति विपद बोली सूचाए आ समस्या बोली सूचाए
କାରଣ ସେ ହଜି ଅଛି। ସେ ହଜିବା ହେତୁ ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଏ ସେ ଯେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେ ଘର ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ବାଇବଲର ଯୋଉ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇକି ପାରୁଷ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କଣ ନା ଜଣେ ଲୋକଙ୍କର 100 ମେଣ୍ଢା ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା କୋଉଠି ହଜିଲା ନା ଜଙ୍ଗଲରେ ସେଟା ହଜିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ସେଟା ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା କୋଉଠି ହଜିଲା ନା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଆମେ କୋଉଠି ଦେଖୁଛୁ ନା ତାହା ଘର ମଧ୍ୟରେ ହଜି ଅଛି। କାରଣ ନା ସେଥିରେ ତା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ସେ ଝିଅ ପାଇଁ ତାହା ଏକ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହେଇଛି ବା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ତାହା ଏକ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହେଇଛି। କାରଣ ନା ଆଗକୁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଆସି ନେବାକୁ ଯିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ ହବା ଦରକାର ନା ଯେଉଁ ସେ ମୁଦ୍ରାର ହାରଟି ଦେଇଛି ସେ ଜିହୁଦୀ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଝିଅ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେ ପୁଅ ସହିତ ଯଦି ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ଦୀର୍ଘକାଳ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ? ସେ ଯେଉଁ ଉପହାରଟି ଦେଇଛି ତାକୁ ଅତି ଯତ୍ନରେ ଅତି ଉତ୍ତମ ଭାବେ ତାହାକୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ନା ଆଗକୁ ସେ ବର ଆସିବ ଆଉ ତାକୁ କନ୍ୟା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଉତ୍ତମ ଭାବେ ପରିବାରକୁ ସେମାନେ ଗଠନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ସେଥିରୁ ବର ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯଦି ସେହି ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରାର ହାରଟି ରହିଛି ଆଉ ସେ ମୁଦ୍ରାର ହାର ସେମାନେ କୋଉଠି ଦେଇଥାନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ନା ମସ୍ତକର ଏଇ ପାଖରେ ଏଇ ଯୋଉ ତାଳୁ ଅଛି ତାଳୁରେ ସେମାନେ ସେଟାକୁ ଦେଇକି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥାନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ସେହି ମୁଦ୍ରା ହଉଛି ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଆଉ ତାକୁ ସେ କଣ କରିବାର ଅଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ କଣ କରିବ ନା ବାହାର କରିକି ତାକୁ ସଫା କରିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେଟା ମଳିନ ହବ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାର ଚମକ ଯିବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବର ଆସିବ ନାହିଁ ଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ଆମ ପରିବାରକୁ ଆଉ ମତେ ଯେ ସେ ପ୍ରେମ କରୁଛି ତାର ନିଦର୍ଶନ ହେଲା ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେଇ ମୁଦ୍ରାଟାକୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମେଣ୍ଟେନ କରି ରଖିଛି ଆଉ ଚକଚକ କରୁଛି। ଯଦି ସେଇ ମୁଦ୍ରାରୁ ସେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ପାଏ ଯେ ତାର ଚମକ ନାହିଁ ତାର ମଇଳା ଲାଗି ଯାଇଛି ଆଉ ଠିକ ସେ ରଖି ନାହିଁ କିମ୍ବା 2ଟା କି 3ଟା ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ହଜି ଯାଇଛି ତା ଅର୍ଥ ସେ ଯଦିଓ ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗଢି ଉଠିଛି ଆଉ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ହବ କିନ୍ତୁ ମନରେ ସେମାନଙ୍କର କେବେ ମଧ୍ୟ ଏକତା ହବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେଇ ଯୋଉ ହାରଟି ସୂଚନା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଯେ ଇଏ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଯତ୍ନ ନେଇନାହିଁ ତା ଅର୍ଥ ତାର ହୃଦୟପୂର୍ବକ ତାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ହେଇପାରେ ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କଥା ନ ଭାଙ୍ଗି ସେ ଝିଅ ବାହା ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ଯଦି ଉତ୍ତମ ଭାବେ ଥିବ ସେଇ ମୁଦ୍ରାଟା ତାହେଲେ ସେ ବର ଦେଖିବ ନାହିଁ ଏ ପ୍ରକୃତରେ ମତେ ପ୍ରେମ କରୁଛି ଆଉ ମୋ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରୁଅଛି। ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେବା ଗୋଟେ ରୂପା ମୁଦ୍ରା ଅଛି। ରୂପା ମୁଦ୍ରା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ ସେଟା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଚାଲିଯାଏ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ଯେହେତୁ ସେ ହଜେଇଛି ତାର ମାନେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାର ପରିବାରର ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଇପାରେ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହେଇପାରେ ତେଣୁ ତାର ମୂଲ୍ୟ ସେ ହରେଇ ବସିଛି। କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତା କୋଉଠି ରହି ତାର ମୂଲ୍ୟ ପାଏ ନା କୌଣସି ବିଷୟ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଯେ ପ୍ରକାରେ ମସ୍ତକ ଯେ ପ୍ରକାର ଶରୀରର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ସେଇ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ମୁଦ୍ରାର ବିଷୟ ଯଦି ଦେଖିବା ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ମାନଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ରାଜା ଅନେକ ରାଜ୍ୟକୁ ଜିତିଲା ପରେ ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେ ଅନ୍ୟ ରାଜା ମାନଙ୍କର ମୁକୁଟକୁ କୋଉଠି ପିନ୍ଧନ୍ତି ନା ମସ୍ତକରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କାନ୍ଧରେ କିମ୍ବା ଛାତିରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ତାହା ପିନ୍ଧା ଯାଏ ନାହିଁ କାରଣ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ଥିଲା। ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରର ମସ୍ତକ ହଉଛି ମୂଲ୍ୟବାନ। ଏ ପ୍ରକାରେ ଦେଖିବା ଏଫେସି ତାର 5:22 ଯଦି ପଢିବା ଗୋଟେ ପରିବାରର ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଷୟ ସେଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ हे स्त्री माने तुम्हें मैंने जेपरी प्रभुंकर बसीभूता सेपरी आपणा आपणा स्वामीर बसीभूता हो। कारण ख्रीष्ट जेपरी मंडलीर मस्तक स्वरूप स्वामी मध्य सेपरी स्त्रीर मस्तक स्वरूप पुणी ख्रीष्ट आपणा शरीर रूप मंडलीर त्राणकर्ता। हाँ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଶୀଭୂତା ସେହିପରି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ୱାମୀର ବଶୀଭୂତା ହୁଅନ୍ତୁ। हे स्वामी माने ख्रीष्ट जेपरि मंडली को प्रेम कले तुमे माने मध्य सेहीपरि आपणा आपणा स्त्री मानकु प्रेम करो से तो ताहा निमंते आपणा को उत्सर्ग कले। एते सुंदर भावे गोटे परिवार रो मूल्य स्पष्ट रूपे बाइबल वर्णित करछि जहा प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର वाक्य आमे मानु। तेणु कोन ना शरीर रो जे प्रकार मूल्य रहिछि मस्तक रे, कारण शरीर कोनसे अंग प्रत्यंग नष्ट हेले शरीर कौन प्रकार क्षति हुए ना, किंतु जदि मस्तक जदि शरीर अलग हो जाए ताहले संपूर्ण से लोक मृत। से प्रकार आम जे विश्वासी आम कौन हवा दरकार ना शरीर आम हूँ से ख्रीष्ट शरीर आम मस्तक होती प्रभु जीशु ख्रीष्ट आउ ख्रीष्टर जे प्रकार आज्ञा प्रमाण आम जदि पालन करूँ तेबे आम माने बंचिबा आ परिवार रे कौन हम ना शांति समाधान आनंद हम। जदि ए मस्तक जदि नाही ताहले किछि मूल्य अछि किछि मूल्य नाही। से प्रकार जो बहुमूल्य पदार्थ कोड दिया जाए ना मस्तक रे दिया जे प्रकार मु आपण मानक उदाहरण दउतली जे राजा माने जेतरे जितुतले जो मुकुट पाउतले से मुकुट समानकर मस्तक रे रखुतले से प्रकार जदि से मूल्य जदि हराई दिया जाए बा से मस्तक रे जदि न रखी ताको जदि अलग कोड जे रखा जाए तार मूल्य किछि नाही। से प्रकार जो मुद्रार मूल्यटा विषय आम जो देखा आ गए उदाहरण मुझे आपण मान सम्मुख रखा चाहे ता पूर्व ये विषय जो पढ़ी जे परिवार वैल्यू आज आम ख्रीष्टीय समाज रे बहुत समस्या कारण होची। कारण ना जो देखा जे अनेक परिवार रे स्त्री कहूँ स्वामी कौन घर मुखिया मु कौन नुहे सी कौन मुखिया मु कौन तार दासी ए प्रकार अनेक परिवार आम आज देखा पाचु। या ठीक नुहे, कारण शरीर जे प्रकार मान ख्रीष्ट रूपक मंडली मस्तक जे प्रकार ख्रीष्ट से प्रकार परिवार रे मुखिया होचंती स्वामी। स्वामी जे प्रकार आदेश करती स्त्री से प्रकार कार्य कले से परिवार सुसंगठित हुए आ सुंदर भाव परिचालित हुए आ परिवार श्रृंखलित हुए। जदि से परिवार जदि जदि स्वामी को मस्तक भाव जदि न भावी जदि से निजे जदि मस्तक हुए ताले परिवार रे विशृंखला हुए आ विभिन्न प्रकार समस्या देकी परिवार गति करता है। कारण मस्तक रु जे प्रकार विभिन्न प्रकार आज आसुची आदेश से प्रकार माने कृष्ण ठार जो वाक्य शुणुचु ताहाकु जदि आमे पालन करिबा ताहले सठिक भावे परिवार सुगठित हबो। प्रत्येक दायित्व मध्य परिवार दिया स्त्री दायित्व कौन स्वामी दायित्व कौन पिला दायित्व कौन एटा बहुमूल्य विषय वर्णित है। कौन विषय विशृंखला हुए तबे परिवार के मध्य तिष्ठि पारे नहीं। से प्रकार ये बहुमूल्य विषय होची से मुद्रा मुद्रा जदि हजी गला ता अर्थ कौन ना ये मुद्राटी कोठी हजिछि ना घर भितरे घरे कौन हजिछि ना मुद्राटी हजिछि। ये देखा बहुमूल्य विषय होची जदि जड़े लोक मुरबी हो जदि इच्छा अनुसार तार जदि जीवन काटे बाहर ठीक तार जीवन थी कि घर भीतर आसले से विशृंखलामय जदि जीवन काटे ताने से कोठी हजिछि से निजक परीक्षा करने दरकार ना निज परिवार मध्य जे परिवार मध्य जदि से जदि हजि अछि ताले बहु भयंकर अटे। से आमे प्रिय माने कहू चाहे आज आम मैंने कौटी हजिचु परिवार मध्य ना समाज रे ना आउटी आम हजिचु। आ सब बड़ विषय हूँ जे प्रकार मुद्रार मूल्यटा जे प्रकार हजिले तार मूल्य ना जे प्रकार गोटे उदाहरण दिए आपण मानकु जे जड़े लोक तार आर्थिक व्यवस्था बहुत समस्या थिबा हेतु ता घर रे गोटे सुना चेन थिला से सुना चेन को से कौन कला ना मैं बंधक रखी किसी अर्थ आनी तेणुक से जड़े ग्राहक पाखक गले जे कि बेपार करते सुना बंधक रखी पैसा दियंती से लोक पाख से जाई से कहूँ आज्ञा मोर गोटे सुना गहना अच्छी आटा बंधक रखिकी पैसा नापी आसी से पचारे गहना टी कौटी अच्छी ना आज्ञा गहना अच्छी कि घरे अच्छी से कहते घरे जदि अच्छी कि भाव तुमको पैसाटा दे पारि तुम्हें से जदि गहनाटा मो हाथ आणिक दब तेबे तार मूल्य मु निर्णय करी
ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ ମୁଁ କିଛି ଦେଇପାରିବି। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତରେ ସେ ମୁଦ୍ରା ବା ସେଇ ଜିନିଷ ଅଛି ତେବେ ଯାଇକି ତାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ସେଟା ହାତରେ ଛାଡି ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ତାର ମୂଲ୍ୟ ଯେ ପ୍ରକାର ନାହିଁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଏଇ ଆମମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ତାହା ବହୁମୂଲ୍ୟ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ଅଛି ତାହା ବହୁମୂଲ୍ୟ। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଦୂରେଇ ଯାଇଛୁ କିମ୍ବା ଜଗତରେ ହଜି ଯାଇଛୁ ତାହେଲେ ତାହା ମୂଲ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ତାହା ମୂଲ୍ୟ ଆଣେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଯଦି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବୁ ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରନ୍ତି ନା କେବେ ମଧ୍ୟ ଶାସନ ବାଡି କିମ୍ବା ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦିଓ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କର୍ତ୍ତା, ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରି ସେ କଣ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରି କିଭଳି ଭାବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନୋଯୋଗୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ଯୋଉ କାହାଣୀ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଯୋଉ ହଜିଛି ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା, କାରଣ ନା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏ ମୁଦ୍ରାଟି ହଜି ଅଛି। ସେ ମୁଦ୍ରାଟା ହଉଛି ବହୁମୂଲ୍ୟ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବର ଆସିବ ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦେଖିବ ଯେ 10ଟି ମୁଦ୍ରାର ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରା ନାହିଁ, ତା ମାନେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ହ୍ରାସ ଅଛି ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡିଲେ ସେ କନ୍ୟାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାର ସମସ୍ୟା ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଅତି ଯତ୍ନରେ ସେ ଖୋଜିଲା ଆଉ ସେ ମୁଦ୍ରାଟା ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଖୋଜି ଅଛି। ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଆଜି ଆମମାନେ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ହଉ ପିତା ରୂପେ ହଉ କିଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମେ ହଜି ଅଛୁ ସେ ପରିବାର ଭିତରେ ନା ଆମେ ସଠିକ ଭାବେ ରହିଛୁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରକାରେ ହଜି ଯାଇଥିବା ସେ ପୁଅ ବିଷୟ ବା ଅପବ୍ୟୟ ପୁଅ ବିଷୟ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଅଛୁ କି ହଜି ଯାଇଥିବା ବାପା? ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେ ହଜି ଯାଇଥିବା ବାପାଙ୍କ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ପଦ 2ଟି ପଦ ପଢିଲେ ଯେ ମୁଦ୍ରା ଯୋଉ ହଜି ଅଛି, ଗୋଟେ ବାପା କିଭଳି ଭାବେ ହଜି ଅଛନ୍ତି ତା ବିଷୟ ନେଇକି ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ ଭାବେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଯେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲା ଆଉ ସେ ତା ବାପାକୁ କହୁଛି, ବାପା ମତେ ଟିକେ ସ୍କୁଲରେ ନେଇକି ଟିକେ ଛାଡନ୍ତିନି? ସେ କହିଲେ, ବାବୁରେ ମତେ ସମୟ କାହିଁ, ତତେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ କଣ କରିଛି ନା ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଠିକ କରିଛି ଆଉ ଗାଡି ଦେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବୋଲି କହିକି ସେ ପୁଅ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପୁଅ କିଛି କହିଲାନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଗାଡି ତା ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା ସେ ଗାଡିରେ ସେ ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା, ସେ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଓହ୍ଲିଲା ପରେ ସେ ଦେଖୁଥିଲା ଅନେକ ପରିବାରରେ ପିତା ମାନେ କିମ୍ବା ମା ମାନେ ଆସି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପୁଅକୁ ସେଠି ଛାଡିକି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ଦିନେ ତା ମାଆକୁ ଆସିକି ସେ କହିଲା, ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ କହନା ମତେ ମୋ ସହିତ ଟିକେ ସମୟ ବିତେଇବେ। ଯେତେବେଳେ ମା ସେ ବାପାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିଛ ଆଉ ପୁଅ ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଦଉନ ନା, ମୁଁ ଏତେ ଯୋଉ ରୋଜଗାର କରୁଛି, ଏତେ ଯୋଉ ସବୁ କରୁଛି କାହା ପାଇଁ, ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମୁଁ ଧାଉଁଛି କାହା ପାଇଁ? ସେ ବିରକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରି ତା ମାଆଙ୍କୁ ଖିଙ୍କାରି ଗୋଡେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ଚୁପ କର, ତୁ ଜାଣିନୁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ କାହା ପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି କହିକି ତା ମାଆକୁ ଚୁପ କରେଇଲେ। ସେ ମା କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ପିଲାଟି ଶୋଇପଡୁଛି, ସେ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛି ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ନା ମୁଁ କାହା ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛି ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନ କି ବୋଲି କହିକି ସେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ପରିବାରରେ କଣ ହଉଛି ନା ସେଇ ପ୍ରକାରେ କଣ ନା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଧାବମାନ ହଉଛୁ, ରୋଜଗାର କରୁଛୁ। କଣ ନା ମୋ ପରିବାର କିଭଳି ଭାବେ ଉତ୍ତମ ଭାବେ ଚଳିବ, ମୋ ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା କିଭଳି ଭାବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ, ଏହା ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପରିବାରକୁ ଆମେ କେତେ ସମୟ ଦଉଛୁ ଏ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁନୁ। ଆମେ ଦେଖିବା କୌଣସି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯଦି କଣ ନା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଛୁ, କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ତାହେଲେ କଣ ହୁଏ, ସେଭଳି ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସେଠିକାର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରି ସେ ଅଭାବଟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଯଦି ପିତା ଯଦି ବିୟୋଗ ହୁଏ ତାହେଲେ କଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ନା ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ଥାନ କେହି ପୂରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେଇ
से बापार स्थान कहीं पूर्ण करिपारे नाही कारण जी से परिस्थिति गमन करुछि अनुभव करुछि सी ही जानिबो जे बापार मूल्य कौन स्वामीर मूल्य कौन किंतु आम माने कौन भावुछु ना मो कंपनी काम करिया गले किंबा मोर अन्य कौन कर्म क्षेत्र काम करिया गले सेटा ही मोर मुख्य विषय किंतु ताहा नुहे प्रिय भाई भौणी माने जहाँ आम काम करवा कर्तव्य करवा किंतु आम माने कोठा जी हजी अच्छु हजी पिता हम परिवार मध्य कौन ना पुओ झील मानक आम प्रेम करने समय दे पारना किंतु एठी कौन ना से पिता हजी अच्छी से कहानी राउटी अच्छी अंश कहवाई चाहे ए प्रकार दिने कौन है ना से व्यक्ति जे धनवान होगापाई से कौन कले ना देश जाई छाड़ी से कौन कले विदेश रे व्यवसाय वृद्धि करने से योजना करी देश छाड़ी विदेश से गले सहित जड़े मुनिब को से संगरे ठीक करथिले ए प्रकार व्यवसाय चली था ए प्रकार व्यवसाय चलिया भितर दिने कौन है से मुनिब कौन कहले ना आज्ञा मीटिंग तो ठीक अच्छी मु तो जीवी किंतु आसंता काली आज्ञा मु 12टा पर्यंत आपन सहित रही परिबे 12टा परे मते आ किछ कहबे नै मु निश्चय मते जीवाक पड़ियो मालिक पछले कौन है कहीं 12टा पर जीव काली परा बहुत इंपोर्टेंट मीटिंग अच्छी बड़ बड़ बिजनेस सेवार अच्छी तुम्हें अनुपस्थित से तार समस्त चिठा सब किसी किए केमती मते कहबो नायक आपण जहा कोंतु आसंता काली मोर पुअर जन्मदिन अच्छी मु कौन सी मते मु रही न परे कारण ता मां से पो पे जे बनैतिवा पायस अच्छी से पायस को नहीं की प्रति वर्ष तार जन्मदिन रे मु ताकू नहीं की मो हाथ रे ताकू खुएबी आपण जहा करछंती करंतु ना से और विरक्त की चिड़िले ना गोटे वर्ष तो पो पे से पायस नहीं की न खुएले किसी समस्या हो नहीं नहीं से मुनिब कहछि नाय आज्ञा जहा बेले आपण जदी मते चाकरी बहिष्कार कले मते सेतिरे प्रस्तुत अछि किंतु मु आसंता कली 12टा ठीक 12टा बेले मु जीवाटा जीवी आपको स्कूल रे जाके भेटिबी आउ सेठी ता मा जे प्रस्तुत करछिवा खीरी अछि ताको निश्चय मु पाई के आसीबी या कोई कि से दिन से माने कथोपकथन हेतिले से दिन राति रे से धनी व्यक्ति चिंता कला ये व्यक्ति तो आर जो प्रकार परिस्थिति परिवार चलेबा पई आपकर सामर्थ्य नहीं किंतु से भाव विभोल रे से कहिदेला से सतरे कोन छाड़ी के जीवो की बोली कहि कि से चिंता करी कि से रात्रि से निद्रा जाईची आउ ते ता पो पई कोन संपूर्ण चाकरी छाड़ी दबो ए प्रकार से कहिला प्रकृति से कोन छाड़िबो की ए प्रकार कहि कि से निद्रा गले ता बासी दिन आसी पहुंचला और ठीक से प्रकार तांगर बिजनेस डील चलतला बिजनेस डील थला समय ठीक मुनिब जेतर देखला 12टा बाजी 10 मिनिट अछि से संग संग से उठिया को प्रारंभ कला सेतल पुनी मालिक कहउछन कोन बाहरला कोडे बाहरला ना म आपन कहि नथे कि ठीक 12टा बेले मु बाहर जीवी बोली से बाहर समय रे ताको विरक्त कले विरक्त प्रकाश करी कि आउ से बाहरिया पे चेष्टा कले से कहले एबे पुनी तुम मु कहउछि नै तुम चाकरी बहिष्कार करू से कहले तुमे मते चाकरी बहिष्कार करि पारो किंतु मो पो प्रति मोर जो प्रेम स्नेह अछि ताहे तुम केबे मते अलगा करि परिबो नाही कहि के से संग संग उठी कि चलले आया भितरे से मालिक कोन कले ना ये प्रकृति रे कोठी के जाउछि लक्ष्य करिया पे जाय कि संग संग से मीटिंग को मध्य बाइंड अप करले आ तन कार रे बसले संग संग से कहिले जे मु तन फॉलो करी बोली कहि कि से जोठी गले से जाय कि से दूर रे से गाड़ी रखी कि तन बापा कोन करछन से मुनि बोली से दूर लक्ष्य करी देखले आउ से कहिले कोन ना देखछन दूर जे से बापा से खुशी रे तांकर स्त्री बनैथिबा पायस आनिकी पुओ को पाखरे बसैकी प्रेम रे ताको खोजंदी आ तांकर दुई बापा को मध्य जो प्रेम भाव थिला से देखि कि बहुत विषय से अनुताप करिया को प्रारंभ कले से कहले कि मो पुओर जन्मदिन को केबे मते मु मिठाटे खोए नै मु सब किछि जगतर आवश्यक विषय गाड़ी घोड़ा घर सब किछि मु देछि किंतु बापार जो स्नेह प्रेम मु तो ताको देई पारे नै बोली से ताको अनुताप कले आउ से देखुचंदी कोन ना मुनिब तापु जेतोले से कोची से खाइला वाले पिलार पार्टी रो जेतोले बाहरे आसी लागुची संग संग ता पॉकेट रुमाल बाहर करिकी से सुंदर भाबे ता मुहटा को पूछछंदी आ ताका भितरे प्रेम रो वार्तालाप देखछंदी ए अनुताप करिकी संग संग कोन कले से भद्र व्यक्ति कहले नाही मते मो पो पाखु जीवी आ मिसी बोली से चिंता कले आ से कोन कले संग संग से जो बाहर की निज देश को फेरी आसी की से चिंता कले मु जाऊ जाऊ मो पो
ଆସିଗଲେ ଘରର ମୁରବୀ ଆଉ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଖବର ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ବାପାର ଆସିବା ଖବର ପାଇଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଓହ୍ଲେଇକି ସେ ସିଡିରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତଳକୁ ଆସିଲା। ବାପା ଭାବିଲା ଆଜି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସିଡିରେ ଓହ୍ଲେଇ ସେ ତଳକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ସେଠି ଥିବା ବାଇକଟି ସେ ତାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ମିଶିବା କି କଣ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଗଲା ପରେ ସେ 3 ଦିନରୁ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଫେରି ନାହିଁ। ଏହାପରେ ବାପାଙ୍କୁ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ସେ ପିଲାଟି ଯାଇକି କୋଉଠି ଅଛି ନା ମେଡିକାଲରେ ଅଣ୍ଡର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ସେ ରହିଛି, ବହୁତ ତାର କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ସିରିୟସ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ବାପା ସେ ମେଡିକାଲକୁ ଯାଇଛି ଆଉ ମେଡିକାଲରେ ସେ ଚିକିତ୍ସକ ସହିତ କଥା ହଉଛି। ଆଉ ଚିକିତ୍ସକ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପୁଅର କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ସିରିୟସ। ନା ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ ତା ପୁଅର ଏଭଳି କଣ୍ଡିସନ କେବେ ହେଇଛି, କଣ ହେଇଛି। ନା ତା ପାଖରେ ଥିବା ମା ପ୍ରତି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେଇଲେ ଆଉ ସେ ଚିକିତ୍ସକ କହିଲେ ଆଉ କଣ ତାର ମା ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇ ନାହିଁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ? ନା ସେ କହିଲେ ମତେ ତ କାହିଁ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତ ମତେ କେବେ ଜଣେଇନ ଏ ବିଷୟ, କଣ ତାର ଏତେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ବିଷୟ? ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେବେଳେ ସମୟ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଫୋନ କଲେ ଆପଣ ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିକି ମୋର କଥାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ମତେ ପଚାରିଲେ କଣ? ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ପୁଅର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ପୁଅର ବହୁତ ବହୁତ ଖରାପ ବୋଲି ମୁଁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆପଣ ବିଜନେସରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆପଣ ରୋଜଗାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ପ୍ରତି କେବେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସିନା ମା ହେଇକି ସବୁ କିଛି ସହିଗଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଅ ତ ତୁମର ପ୍ରେମ ଚାହିଁଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ପୁଅ ତାର କୋମଳ ସ୍ୱରରେ ବାପାଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଉ ବାପା ମୁଁ ଯଦି ମରିଯିବି ତାହେଲେ ମୋ ସମାଧିକୁ ତୁମେ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ ବା ମୋ କୋକେଇକୁ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ ଆଉ ମୋ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ବିଳାପ କରିବ ନାହିଁ। କାହିଁରେ ପୁଅ? ନା କଣ ହେଲା? ନା ତୁମ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରେମ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେମ ମୁଁ ନ ପାଇ ଆଜି ମୋର ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି। କାରଣ ଜଗତର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଦେଖେଇଲା, ତୁମର ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ ପାଇଲି ନାହିଁ, ଏ ଜଗତର ପ୍ରତି ମୁଁ ପ୍ରେମ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଲି ଆଉ ଶେଷରେ ଯୋଉଠି ମତେ ଟିକେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ମିଳିଲା ସେଠି ଗଲେ, ଶେଷରେ ମୁଁ କୋଉଠି ପଡିଲି ନା ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲି ଆଉ ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କ ନିକଟ ଯାଇକି ପଡିଲି ଆଉ ସେଇ ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କ ହେତୁ ଆଜି ମୋ ଶରୀରରେ ଏଡ୍ସ ହେଇ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ କି ମତେ ମୋର ଅନ୍ତିମ କ୍ରିୟା କରିବ ନାହିଁ କି ମତେ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିକି ବାପାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିଲେ। ଆଜି ସେଇ ବାପା କଣ ହେଇଛି, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହଜି ଅଛି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଯଦି କିଏ ଯଦି ଅଛି, ଆମେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଯେ ଆମେ ପରିବାରରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସମୟ ଦେଇଛୁ କି ନାହିଁ, କି ସେମାନେ ଆଜି ଜଗତରେ ପ୍ରେମରେ ସେମାନେ ପଡି ଅଛନ୍ତି କି? କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣିବ ଯଦି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରେମରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ। କୌଣସି ବାପା ଯଦି କହିବ ନାହିଁ ମୋ ପିଲାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପାଳନ କରିଛି, ବହୁତ ଯତ୍ନ ତାକୁ ନେଇଛି, ସେଇ ଯତ୍ନ ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେଇ ମାଡ଼ ତାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଫେରେଇବ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ତା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇଛ, ପ୍ରେମ କରିଛ, ତେବେ ସେ ପୁଅ ଯେତେ ବି ଜଗତରେ ହଜିଯାଉ, କୌଣସି ଯଦି ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ବି ଥାଉ, ସେ କଣ କରିବ ନା ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ବାପା ଠାରୁ ପାଇଛି ସେଇ ପ୍ରେମ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତା ପ୍ରତି ହଜିଥିବା ପିଲା ସେ ପ୍ରେମ ଲାଗି ଫେରି ଆସିବ। ଯେ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଅସୀମ ପ୍ରେମରେ ଆମେ ହଜି ଅଛୁ, ଆଜି ପାପରେ ପଡି ଅଛୁ, ତଥାପି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦଣ୍ଡଦାତା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇନଥାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ନୁହେଁ, ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି କାରଣ ଯେଉଁ ପିତା ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ପ୍ରେମ କରେ ସେ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ଶାସନ କରେ। ସେ ଶାସନ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ର ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଯେ ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯଦି ବୁଝି ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। ଏ ପ୍ରକାରେ ଏଇ ହଜା ଯାଇଥିବା ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁମୂଲ୍ୟ। ଆଉ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରଖିଲେ ଫାରୁସ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ମତେ ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। Amen. Amen.